events after cook up. Oh. So, sa cook up, doon na pa'y mga panghitabo nga mahitabo dinhi og dito. Amen. Amen. Ganon dinhi og dito kan. Tungod kay duha ka senaryo na ang mahitabo niya na. Dinhi sa ubos o dito sa ibabaw. Amen. Nga din ang mga panghitabo dunay kadaot o dunay kalipay. Amen. Dunay kagul-anan, kasakitan o dito sa ibabaw at dito ang kalipayan. Amen. Mao na nga kini nga itong gitun-an mo kini ang pagtugkad sa kamatuoran aron ang matag usa magapangandam sa iyang kagalingon. Amen. Amen. Ang pangutana, enough na ba nga kita musimba sa matag Domingo aron ta makabot ang atong tinguhan? Ha? Enough na ba? Enough na ba nga nakadawat ka sa kapasayloan sa imong sala o tapos nga na muhunong ka? Ha? Dili ka makaingon niya sakto na. Sa uban, nag-ingon nga ang pagkaanak dili mawala. Tinuod na, di gyud mawala. Ngani, ang mga manlunda nga gihulog sa Dios ginganlan pa sila mga anak sa Dios. Bisan humana sila gihulog sa Dios. Ha? Amen. Kanang gitawag og sons of God. Ang mga sinilig sa Dios. Gitawag pagyapon. Wala gani kaluy sa Dios si Lucifer. Nga siya gitawag og anak. Wa? Unsa na ka ang kita nga gitawag lang og ihalas nga ulibo. Amen. Ihalas nga ulibo. Or gihimo nga gikuha gikan sa sanga o gidugtong ngadto sa punuan. Gigrafted lang ta. Mao na nga matud pa sa pulong sa Dios. Kadtong sanga nga dili magapamunga, magadalag maayong bunga o dili magadalag magapamunga, pudlod og iga sa libay ngadto sa kalayo. Mao na nga enough na ba kung makapot na itong kapasayloan sa sala o niya musimba na ta? Okay na ba? Ang gi-required sa Dios nga kitang tanan mahimong magbubuhat yan kaniya. Amen. Amen. Oh, sa may magbubuhat. In other words, servants of God. Servants. Mga alagad. Alagad sa Diyos. Amen. Oh. Ang pinaka-primary nga address sa tao sa diyang musimba, sa diyang mubiya siya mga daotang buhat, muhagop siya ngadto sa Dios. Unsay term ana? Ha? Unsay term na? Ha? Dili. After kanang gikan siya nga nakahinutlog na siya, naghinusol siya nga mubiya na siya sa la o mubalik siya sa ngadto sa Dios. Unsay term niya na? Change of heart. Metanoia. Ha? Metanoia. Repentance mo na. Oh. Wala siya. Kanang itawag o mga lagad na to balik sa Diyos. O kuha na siya, ato na siya dito sa uban,
O kadto na siya dito sa Muslim, bisan dili ka Muslim, o muadto ka dito, balik Islam. Bisan dili ka Muslim, balik Islam. Oh. Pero gito yung mga balik Islam, di man kagikan dito. Ha? Muna na yun ay address tao. Pero, ngayon, anak na bisyon, balik na ko sa Ginoo. Pero, ang paghunong nimo sa imong bisyo, ang pagduol nimo dito, ang pag-adto nimo sa simbahan, mo na ba na ang imong pag-alagad dito sa Diyos? Ha? Usa lang na siya kabulaton sa pag-alagad sa Diyos. Amen. Amen. Kay ang matag usa dunay tawag alang sa pag-alagad ngadto sa Dios. Amen. Amen. Oh. Bisan unsa ang imong klases pag-alagad, ang imong buluhaton isip nga nangalagad ka, basic nimo sa pagpakita nga ikaw nagalagad sa Dios. Unsa? Naagyod ka ang giingon sa Hebreo 10:25 sa dili pagbiya sa panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila. Oh. Amen. Amen. Sudi. Salute. Sa dili pagbiya sa panagtigom. Ngano man buluhaton ka na, usa ka na sa buluhaton o basic ka na siya sa mga nag-alagad sa Diyos. Pero dili na siya main nga maoy iyang pag-alagad sa Diyos. Basic. Ha? Unsa may basic? I-enlight ko no ang word basic. Sige ko na koy. Basic. Oh. I-enlight ko no. Common. Vital. Factor. Ha? Factor. Ang basic. Single unit. Good. Ha? Single unit. Single unit. Oh, that makes up a whole. Oh. So, kung lang na siya ka ng mo na siya ay first level sa imuhang buluhaton. Oh, dili ka ma-promote kung dili ka moagi gyud diha. Amen? First step. Oh. First step na siya sa imong kan. So, kinahanglan na siya sa matag usa. Oh, pag ingon sa pulong sa Dios, dili pagbiya. Basa ra gud. Hebreo 10:25. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa-usa ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahidol na. Ang pangutana, unsa man ang schedule sa panagtigom? Amen. Day of the week. Panagtigom, first day of the week. Schedule na siya. Kanang kuha na siya, fellowship. Amen. Oh, fellowship. Amen. Fellowship, panagtigom, fellowship. Kung nag-schedule ta first day of the week, and then dunay midweek, dunay cottage service, that is fellowship. Ganong gikinahanglan man na siya, basic. Ha? Edify the body of Christ. To edify the body of Christ. Oh, aron sa paglig-on Amen. sa lawas ni Kristo. Matod pa sa nasulat, o may nibasa. Hebreo 10:25. Ibasa na. Ha? Sa dili pagdiyong. Oh. Sa dili pagbiya sa panagtingo ingon sa ginabuhat sa pipila. Ha? Inuno ah? Sa pagdasig sa usa o gilabi na gayod sa makita ninyo nga ang adlaw sa Adlaw sa paghukom pagtukom nagagahidoon na. nagkahidoon na. Amen. Di kinahanglan na siya ngano
kay mao kana ang pagdasig sa matag usa. Amen. Kay walay nasayod sa pag-abot sa adlaw sa Ginoo. Pero ang tanan nasayod nga ang adlaw sa Dios haduol na. Amen. Pero sa iyang pagbalik, walay si bisan kinsa nga nasayod. Amen. Ha? Wala katugutan sa pagkasayo. Wala. Wala. Ay sulat ma. Oh. Sa Mateo 24, 42, 43, kung tingali na. Sige, basa. Kung nasayod pa ang Pangulo sa panimalay, kung unsang orasa nga moabot ang kawatan, unsang orasa sa taknaa, sa kagabiyon moabot ang kawatan, dili na unta siya matulog. Oh. Kaya ron dili niya tugutan niya pagasakon ang iyang panimalay. Amen. Sige, basaha. Apan ibaluin ninyo nga kun ang pangulo sa panimalay nasayod pa kung isang taknaa sa kagabion moabot ang kawatan, magatukaw unta siya ug dili niya tugutan nga paggasakon ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo dakma. Moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Amen. Oh. So, kita nagpaabot ta sa pagpanayag sa anak sa tao. Kinsa man na? Si Ginoong Hesus. Amen. Amen. That's why gikinahanglan nato ang pagdasig, ang paglig-on sa usa. Amen. Amen. Aron ang matag usa makahimo sa pag-andam sa iyang kaugalingon. Amen. Doon ay daghang mga sambingay niya na ang napulo kadalagang birhen. Matod pa ang 5 buwan ang 5 sa butan. Oh, 25 25 sa Mateo. Mateo. Oh. Sa dihang naggandam sila, dito na, nagtapok na sila ang napulo. Kay naghulat sila sa pamanunon nga moabot. Amen. O sa dihang dalaw ng kagabiyon ang 5 ka dalagang butan, garin nga butan. Ha? Nag-andam siya sobra sa iyahang pagtukaw. Amen. Oh. Ang ilang pagpagandam, sobra, gipasobrahan nila, nga bisan pag maabot sa kabuntagon, ang ilang lana, dili mo. Pero, ang libat, giganlan o bumbo, ang ano man, tungod kay ang ilang pagpagandam, sibot lang sa ilang lamparahan. Amen. O walay sulod ang ilang prasko. Usay prasko, bisil, Sad siya. sudlanan. Google. So, kana, nahimo nga, hawa pa maabot ang ilang, ang ipaabot, yung maong pamanunon, naupda na ang ilang suga sa lana. Oh. Ang ilang lamparahan, naupda na sa lana. Ang ilaw. Muna nga, o sa gibuhat sa 5, buang. Miyato sila sa 5 nga butan. Pwede ba nga mga hayo sa ibang hangyo sa inyong hanglana nga inyong reserba? Kaya kami nunta na. Dili pwede. Ha? Di man pwede pangayoon. Di man pwede panguman. Ha? O sa mulay. Kaya kini nga mo ang giandam para ra ni sa mua. Nga in kaso nga di pa moabot karong tungang gabi, nga kini nga mong reserba maabtan pa di ugma nga dili gyud mapalong ang among lamparahan. Amen. So, musibo ba sa tuang kana bitaw uso ron sa kalibutan nga doon na ba'y advance ba? Amen. Advance pag-isip. Ha? Kaya, napoy mindset. Yung mindset nila sa babaeng birin nga butan, ang 5 nga babaeng birin nga butan, nga ang ilang pagpangandam, gikinahanglan nga dili sila makita. Amen? Amen. Pero,
Sa babaeng buwang-buwang, katong mga biring, 5 ka biring buwang-buwang, ang ilang gi-mindset nga, di pa makarot, tingalining diris lang parahan, moabot ng pamanunon. Pero unsay nitabo? Nahurot ang ilang niya sa ilang lamparahan ang lana, wala pa moabot ang pamanunon. Kadoy-doy silang pangitan, tindahan, ang palit sila. Sa paglakaw nila, misinggit ang nagbantay sa pulan. Naan ang pamanunon, wala sila diya. Pagbalik nila, nangayo sila, wala na sila. Ano ni anak? Kung ang imong pagkaanak dili mawala, tinuod na. Kaya anak man ta, kitang tanan, anak man ta, address mo ta sa pagkaanak. Pero dili tungod kay anak ka. Bisan og wala ka magbuhat sa imong anay pagabuhaton, takos ka magadawat sa imuha. Sa reward nga iya sa tanang nagapangandang. Dili. Mao na nga, gikinahanglan nato ang atong pagpaningkamot. Amen? Paningkamutan nyo na nato. So, unsa man? Mateo 25, basahan ko to. Sige. Mateo 25. Ang sambingay sa lapulo kadalagang birhen. Ug ang gingharian sa langit igap pakasama sa napulo ka mga dalagang birhen nga nagdala sa ilang malamparahan ug miadto sa pagsugat sa pamanunon. Ang 5 kanila mga buang-buang ug ang 5 mga butag. Kay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan wala magdalag lana. Apan ang mga butan na nagdalag mga prasko nga sindlan ug lana uban sa ilang mga lamparahan. Ug kay ang pamanunon nadugay man sa pag-abot, silang tanan na nagpirat o nahikatulog. Apan sa pagkatungang gabi diay singgit nga nag-ingon, tan-awa ang pamanunon, panggula kamo, sugatan ninyo siya. Ug namangon silang tanan nga nga mga dalaga o gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Ug ang mga bungbuang niingon sa mga butan, hatagi kami glana kay nagakapalong kining among mga lamparahan. Apan kanila mitubag ang mga butan nga nag-ingon, ingay dili kini paigo alang kanamo og kaninyo. Pangadto hinuon kamo sa mga magbabaligya ug pamalit kamog alang kaninyo. Ug samtang nangadto sila sa pagpamalit, miabot ang pamanunon ug silang mga andam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal. Ug unya ang putahan gitakpan. Tapos niini nangabot usab ang ubang mga dalaga nga nag-ingon, Senyor, Senyor, ablihi kami. Apan siya mitubag nga nag-ingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga wala ako makaila kaninyo. Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibalui ang adlaw o ang takna. Amen. Amen. Ha? Busa pagtukaw ka mo. Ano may pagtukaw? Ha? Dito. Magbantay. Amen. Apil na niya ng pagtukaw ang pagpangandam. Pagmasid. Oh. Nga naman. Kay kidahanglan nato nga mangandam kita, magtukaw kita kay wala nato may baloy kung unsang taknaa mo abot ang anak sa tao. Amen. Amen. So, ang pangutana, kung mubalik ang Diyos, kung moabot ang anak sa tao, insured ka ba? Ha? Ano yung pangutana? Personal yun na, sa atong kagalingon yun na, mo bine ang ngayon pangutana. Kung mubalik ang Ginoo karon, insured ka ba? Sigurado ka ba? Nga madala. Nga naman, naasa itong kagalingon ang atong tubag. Amen. Amen. Oh. Matod pa, ni Duterte, guilt is personal. Amen. But salvation is personal also. Amen. Oh? Salvation is personal also.
Nga naman, walay si bisan kinsa nga makaluwas ni mo gawas sa imong kaugalingon. Amen. Gawas sa imong pagkaugalingong pagpaningkamot. Oh. So, ang 5 kadalagang biring ang buang-buang, apil sila nga musugat sa pamanunon. Apil sila nga musugat sa pamanunon. Pero nga nung wala man sila makatagbo sa pamanunon. Nga naman, tungod kay kulang ang ilang pagpanganda. Amen. Oh, Ang gansa. wala sila maningkamot alang sa ilahang ugma. Amen. O na. So, kaning pamanunon, may sigutan na ito, iya po na dire, sa unahan. Kaya no, events after cook up, doon ay gitawag og judgment set of Christ. Amen. Oh. Judgment set of Christ. Unsa man ang nga judgment? Judgment of ha? Oh, Mabanang katong white throne. dili. Mao kana ang paghukom sa Ginoo sa mga overcomer. Amen. Oh. Ato nang gibasa bitaw. Oh. Unang Korinto 3, 1-15, taas-taas na siya. Oh. So, kanan na dunay mo na siya ang distribution sa Crowns. crowns. Amen. Crowns and reward. Lahat na dito. Oh. White kayo. Number 1 niya reward niya na mo ang crown. Awardan na na ang tanang overcomer. Ang tanan niya nagluwas. Awardan sa Diyos niya na. Amen. Unsa man ang mga crowns? Daghang mga crowns. Amen. Ha? Nagakuan mo sa crowns? Revelation. Sige. Asa ba ito? Sa Revelation? Una, Ang crowns? una sa Santiago 1:12. Ah, crown of blood. Those rings. Oh. Bulahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iya madawat ang purong-purong nga kinabuhi, nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. Unang-una, ang mga pagsulay wala dito. Amen. Wala na yung pagsulay dito. Asa man ang pagsulay naa diri sa atong kinabuhi, sa Amen. atong pagpaningkamot, sa atong pagpangalaga. Mao kana ang pagsulay sa atong kinabuhi, Amen. adlaw-adlaw nga pagsulay. Oh. Dunay daghang klases mga pagsulay, dili na to matag-an kung unsang mga pagsulay. Pero ang atong kinabuhi, pagasulayon gayud ang atong pagpangalagan diya sa Dios. Amen. Labot sa atong pagtuo. Amen. Oh. That's why ni sige ingon ni Apostol Pablo dito Timoteo, pakigbugno, Ay. ha? Abot sa mga bulbog, no? Labot sa mayong pakigbugno diya sa pagtuo. Pagtuo. Diya sa pagtuo. Nga naman, kay kining atong pagpaningkamot, dili kini sa pagpaningkamot nga para lang sa atuang nakita. Amen. Kay kita, matod pa sa Korinto, kita nagkinabuhi, ha? Kita, for we walk, kung to? By faith. By faith, not by sight. Pinaagi sa atong pagtuo. Amen. 2 Corinthians 5:7. Amen. Oh. 2 Corinto 5:7.
Amen. Kay kita nagakinabuhi dili pinagi sa itong nakita, kundi pinaagi sa pagtuo. Oh. Unsa man ang pagtuo? Kanang pagtuo nga wala nato makita pero atong gilawman. Amen. Kay kining kaluwasan nga giandam sa Dios wala ni nato makita. Kining kinabuhi nga giandam sa Dios wala nato ni makita pero ato ning gilawman. Amen. That's why nangahagat ta sa Dios. Oh. Unya, kini tanan, nga malabot ng mga pangitabo. Ang main, mo ang atong pagtuo. Oh, kay dili ta magapaabot, dili ta magapadigkamot, kung dili pinasikat sa atong pagtuo. Amen. Amen. So, kining mong pagsulay, nga gitawag din giingon ni Santiago, blessed is the man that endureth temptation. When he is tried, he shall receive the crown of life. Amen. Crown of life. Amen. Purong-purong sa kinabuhi. Amen. Dunay purong-purong sa kinabuhi. Unsa man na siya? What kind of crown of life? Ha? Crown of overcomer na siya. Oh. Naka-overcome siya sa tanang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Amen. Amen. Mao na nga atong gikinahanglan nga kita steadfast. Ha? Nga magpagbilin ta diha sa ato ang pagtuo nga lig-on. Amen. Oh. O sa gingon dito? O sa gingon dito sa 15:58 sa unang Korinto? Sige, basa. Saad na siya. Amen. Basa. Busa hinigugma akong mga hinigugma kong mga igsuon, kinahanglan magpakalig-on kamo dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa buluaton sa Ginoo. Sa nasayan ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Busa mga igsuon. Di kay ko na numbers kuluhap. Pero ah 15:58. Busa inigugma kong mga igsoon kinanglan magpakalig-on ko. Kada but pasabot magpakalig-on. Kinanglan pa rin kamuta na siya. Amen. Oh. Magpakalig-on, but pasabot. Gikinahanglan yun nga maningkamot ka. Onya, gingon, dili matarong. Kinahanglan yun, dili matarong. Unsaon nga dili unsaon may rason nga dili matarong. Ining giwit sulat ni Apostol Pablo usa kini ka instruction. Dili matarong sa kanunay magmadagayaon sa bulaton sa Ginoo. Mao nay dili matarong. Ngano man kanunay nga nagmadagayaon sa bulaton diya sa Ginoo. Unsa may mga bulaton diya sa Ginoo? Ha? Kini siya dili na siya basic. Kani nga pag-istoryan, another level na po na siya sa atong pag-alagad. Oh. Dilampas na ta sa basic ni ini. Sa first level sa ato ang pagdawat sa Dios. Oh. Ingon nga nagalagad. Kanang sa kanunay magmadagayaon sa bulwaton sa Ginoo. Dili sa panagsa, dili sa usahay. Ang iyon niya sa kanunay. Amen.
Oh. Sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabuday kanang kanunay nga nagmadagayaon sa mga bulaton sa Ginoo, gitawag na siya nga kana mo'y pagpangabudlay. Oh. Ano sa laing word term sa budlay? Ha? Paghago. Hago. Paghago. Oh. Paningkamot. Paghago. Ang inyong paghago. Ang inyong pagpangabudlay. Abudlay na. Kadang muingon bitaw nga abudlay na. But pa so ahago na. Amen. Kaya ang lain pag yun, kapoy na. Ha? Budlay na. Pasabot kapoy na. Kanang inyong gibuhat kagang ipagkapoy na mo, dili na kawat ang balos sa Dios. Ang inyong pagpangabudlay sa Ginoo, dili makawang. Amen. 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 Dili makawang. So, ang iyang busa, hinigugma kong mga igsoon. Hangyo na siya. Hangyo, pangamuyo na ni Apostol Pablo sa mga Kristohano. Oh. Kinahanglan magpakalig-on kamo. Paningkamot kamo dili balik mahuyang. Magpakalig-on yun mo. Oh. Dili matarong kinahanglan ligon yun. Amen. Oh. Yung tarong puste. Ha? Ang mubangga, giba. Amen. Ligon. Sa kanunay magmadagayak sa mga sa bulaton sa Ginoo. Amen. Bisan unsa na lang basta iya sa Ginoo. Oh. Amen. So kana ka challenge ya Apostol Pablo. Pero kung kinsa kadto, wala kini kasagaran ni tabo sa tuwa. Kung kinsa kadtong nagaangkon nga sila na sa kamaturan, sila pa'y luag diya sa bidumatan. Amen. Praise the Lord. Tinauna, Amen. nag-angkon nga anaa sa kamatuoran apan layo ang binumatan. Amen. Tinauna, Amen. ang giyon na Apostol Pablo, ipamatuod ang imong pagbuhat diha sa imong pagtuo. Amen. Nga naman, kay kining tanan natong pagpangabudlay, doon na na'y gitaganas sa ang Diyos nga korona Praise the Lord. ni Adtong Amen. ang nagbalahot tayon kadtong na nagpakalabang sa mga pagsulay. Amen. Amen. So, monay judgment set of Christ. Oh. Una, doon ay mga crowns. O sa pamilaing crowns? Victor's crown. Arin na suban. Doon ay corona nga dili na madunot. Incorruptible crown. Amen. Kay ang corona nga gihatag sa Dios, reward mo gud siya. Amen. Yadtong na nagpakalabang, kadtong naglahutay, kining atong lawas nga madunot, Amen. alit-an ang kining dili madunot. Amen. Amen. Oh. Kano sa mga nitabo? May tabo. Sa diyang mag-up na ka. Amen. Amen. Usa ka tinago nga gisulti ni Apostol Pablo. Sultihan pa mo sa tinago.
15:51 sa 51 gyapon. 51. Oh. Sige, basa. Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Oh, 52. Sa kalit sa usa ka pagpamilok initingog na sa katapusang trumpeta, kaya ang trumpeta pagapatunggon. Ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot, ug kita mga usab. Da? Amen. Unang-una na. Alin-an na dili madunot. Unsa man ang crown? Sige, arita sa 9:25. 9:25 sa Corinto. Ang matag usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong siyang kaugalingon. Labot sa tanang mga butang, sila nagahimo nini aron sa pagdaog sa usa ka purong-purong nga madunot ra. Apan kita aron sa pagdaog sa dili madunot. Na Amen. alang sa pagdaog sa dili madunot. Amen. Oh. Unsa man ang dili madunot? Ang kinabuhi nato dili na mamatay ug ang atong lawas dili Amen. na madunot. Saan na sa Dios? Oh. Pero sa dili nato nga kinabuhi, ipamalandungan ba na nato kami? Wala. Wala na. Ha? Amay moabot sa panahon niya, moabot sa atong nauna na siya. Amen. Pero dili sa tanang panahon. Amen. Amen. Siguro, makahinumdum lang tana kung doon ay maghisgot niya ng mga butang. Amen. Mo na yun anak ng kumpiyansa. Pero gikinahanglan nga sa ato yun na siya nga paningkamutan. Amen. Amen. Another nga reward nga crown. Filipos 4:1. Busa mga igsuon ko nga akong hinigugma ug namingawan, nga akong kalipay ug purong-purong. Managbarog kamo sa ingon nga kalig-on diha sa Ginoo mga hinigugma ko. Rejoicing. Busa mga igsoon ko nga hinigugma o hinandong akong kalipay o purong-purong sa ingon niini magmalig-on kamo sa Ginoo nga hinigugma ko. Ang giyon diri may joy and crown. Amen. Nga naman, dinhi sa ato ang pagkuan, dinhi sa kalibutan. Nagisgot ni si Apostol Pablo dinhi pa sa atong sa kinabuhi sa kalibutan. Nga hisgot siya sa iyang mga achievements. Unsa man ang achievements nga iyang nabot? Ang mga katawhan nga mao ang iyang bunga sa iyang pagpangabudlay. Amen. 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 Mga gitawag niya nga akong mga purong-purong. Ha? Usahay, maliwanag na siya. Pero gikunita na siya sa Diyos. Amen. Amen. Doon ay gitawag o crown of rejoicing. Amen. Oh. Crown of rejoicing. O ng Tesalonica 2:19. Kayon sa may among paglaom o kalipay o purong-purong sa pagpasigarbo sa atubangan sa atong Ginoong Hesus sa iyang unyang pag-abot, dili ba mauman kamo kay kamo mao ang among garbo ug kalipay. Kaya unsa may among paglaom kun kalipay kun purong-purong sa maya.
Amen. So, kita ang mga bunga sa atong pagpaningkamot. Amen. Dunay reward gyapon na siya sa Dios. Amen. Oh. Daghang classes reward. 2 Timoteo 4:8 kana lang. Og napay usap. Pedro. 4:8 Sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong. Nga ni ato niyang adlaw ay ganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghukom ug dili lamang kanako ra kun dili usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang pagpadayag. Kay ang pag 2 Timoteo dito no. Mm. 4:8. Sukad karon nataganak na kanako ang purong-purong sa pagkamatarong. Nga igahatag kanako sa Ginoo ang maghuhukom nga matarong ni adtong adlaw. Og dili lamang kanako kun dili usab sa tanan nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Amen. Amen. Tanan ang magadawat niya na. Tanan nga tanang madala niya sa kutab, magadawat niya na. Amen. So, last diya sa crowd. Unang Pedro 5:4. Kung kinipadayag kaninyo sa Pangulong magbalantay, kamo man nagpakadawat unya sa mayaong purong-purong na dili malaos. Mahimayaong purong-purong nga dili malaos. Amen. Crown of Glory. glory. Amen. Live that faded not away. Amen. Nga dili malaos. Mo ni mga igsoon. Awan ani dili excited. Ha? Amen. Dili excited ang uban na ani. Pero sa tanan niya mga overcomer, magadawat siya niini. Amen. Amen. Magadawat siya niini. Pero ang tanan niya dili excited niini, walay labot niini. Amen. Nga naman, wala niya tinguhaa ang maong mga purong-purong, wala niya tinguhaa ang kaluwasan. Amen. Amen. Balik ta sa basic. Ang ingon dito, sa dili pabiya sa panagtigog. Ingon sa ginabuhi, buhat sa pagtigog. Amen. Inunua, alang sa pagdasig sa usag-usa, ilabi na gayod nga ang adlaw sa Dios sa paghukom, nagatahidol. Amen. Duol na ang adlaw sa paghukom. So, ang giingon diha, mga hinigugma, busa ko hinigugma, yun sa to dito sa 15, di ko ka catch up kayo eh. 15:58. Oh, Matarong sa kanunay, kinahanglan magwalikod ka mo. Dili matarog. Amen. Dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa pula bulaton sa Dios, sa Ginoo. Sa nasayran ninyo nga diya sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawag. Sahay lang yun. Kanunay ni nga rason. Dili mo ato ngano man. Labad ang ulo. Labad. Ganun di man ka mo siya. Labad ang ulo. Ganun di man ka mo ito. Ilantan ito. Ganun di man ka mo ito. Tapoy yung lawas. Dagang rason. Wala mo sink in sa kunahuna sa usa ka tawo nga ang imong adtuan, ang imong duolon,
ang makagagamong sa tanan. Amen. 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 Bisan pang patay iyang banawon. Amen. Amen. So manong imong itago ang imong kagalingon niya, ang imong duulan, ang Dios man yung mooy gamanan sa tanan. Oh. So gikinahanglan na siya mo sink in sa atong muna-una o kasing-kasing. Amen. Yang gining mo ang atong balatian, nga atong gihambin, nga ginagmayng balatian, bisan pag ginagtong balatian, ato ning idol ngadto sa Dios, kay ang Dios mo ay mag-ayon niya na. Amen. Kinahanglan dependent ta sa Dios, dili ta dependent sa resita. Amen. Ha? Sahay ang magdependent ta sa resita. Ngano man, ang atong pagtuo-tuanan ang tambal na medisina na may muayo. Amen. Pero sa Biblia, walay medisina nga gipakita sa Dios. Ang gahom sa Dios may gipakita sa Amen. pag-ayos sa tanang balatian. Amen. Amen. Wala nga, sa dili mong sintugyo, wala. Kung saan man nato sa pagpamatuod, nga ang Diyos maayo, kung ikaw mismo, wala maayo pinaagi sa iyong pagtuo. Amen. Ha? Dili ka kahimos pagpamatuod. Kung saan man mo pagpamatuod, nga ang Diyos mo panalangin, kung ikaw mismo, naglikay sa panalangin. Amen. Ha? Praise the Lord. Niya na sa atong pagpaningkamot diri. Oh. Kay kanang tanan sa tanan nimong nabuhat diya sa pagpadagaya sa mga buluhaton sa Dios diya kanimo sa imong kinabuhi. Imo nang dawaton ang imong reward ngadto sa Amen. Dios sa dihang magpadayag na siya. Amen. Oh. Mao na nga gikinahanglan nato na kay human niya na o sa kailain niya event dito sa ibabaw. Human dito sa pag-distribution sa rewards and crown. Ha? Napay gitawag og marriage supper. Oh. Of the Lord. The marriage feast. Oh, feast na siya. Amen. Salang na sa kay versikulo diya. Nga may tabo dito. Nga nagandam kita ingon nga mga dinapit. Oh. Dinapit ta diha sa maong kumbiras sa kasal. Atong basahon. Pinadayag 19 City Anto 9. Managbugyaw o managsadya kita ug gihatag ta kaniya ang himaya kaya ang kasal sa kordero nahiabot na ug ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon ug sa pangasaunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis masidla ug maputli kay ang lino nga manipis mauman ang mga matarong binungatan sa mga balaan ug ang manulunda miingon kanako isulat kini bulahan ang magi pangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero ug siya miingon kanako kini mao'y tinuod nga mga pulong sa Dios. Ini mao'y tinuod nga mga pulong sa Dios. Dili tinumo-tumo, dili katang isip, dili dinungog, kun dili at dili sugilanon, kun dili matuod nga pulong sa Dios. Amen. Oh. Og ang manulunda miingon kanako, kinsa giingnan ini? Si Juan. Si Juan. Si Apostol Juan. The last man standing sa tanang mga apostolis. Oh. Iyon. Isulat kini. O sa may isulat. Dagingon. Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Amen.
bulahan ang mga gipandapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Amen. Og siya mingon kanako, kini mooy tinuod nga mga pulong sa Dios. Amen. Hmm. Kinsa ang bulahan? Katong mga gipang Kadtong gipandapit. Amen. Ang tanan bang dinapit mabulahan? Amen. Dili. Okay, sila. Dili. Kadturang dinapit gabi adto. Amen. Kay dunay Kasunod. daghang dinapit gabi balibad. Amen. Oh. Atong basahon. Amen. Mateo. Ang sambingay sa kumbira sa kasal. Mateo 22:2. Mateo 22. Ang kingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimo kumbira sa kasal. Alang sa iyang anak nga lalaki o nagsugot sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal apan na nagdumili sila sa pagtambong o nagpaadto na usab siya og uban pang mga ulipon nga iyang giingnan. Ingna ang mga dinapit, tan-awa nahikay ko na ang akong kumbira. Naihaw na ang akong mga baka ug ang akong mga nati nga pinatambok ug andam na ang tanan. Busa pangadto na kamo sa kumbira. Apan ang mga dinapit wala lang manumbaling niini ug nang lakaw hinuon sila. O paingon usa paingon sa iyang uma, ug usa paingon sa iyang patigayon. Ug samtang ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon. Nagdakop ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila. Ug ang hari nasuko ug gipaadtuan niya sa iyang mga sundalo ug gipapatay ang mga maong mga mamumuno ug gipasunog ang ilang syudad. Ug siya Diasa. mingon, Ako namon. O sa gingon, ang gingharian sa langit, kanya, ang gingon ni Kinisos, sa uno, ngayon si Kinisos, o kanila misulti si Jesus pag-usab pinaagi sa mga sambingan. Nga nagingon, ang gingharian sa langit, sama sa usa ka hari sa kumbira sa kasal. Amen. Alang sa iyang anak nga lalaki. Oh. Ang gingharian sa langit sama. Dili mao. Sama. Amen. Sa kumbira, nga naghimog kumbira sa kasal alang siyang anak nga lalaki. Sa 3, og nagsugo siya sa iyang mga olifon sa pagpatawag sa dinapit. Amen. Unsay resulta? Ang tanang mga dinapit na malibad Amen. o iya og rason. Ang katapusan nga giadto busy sa pagpadakop sa iyang mga olifon og iyang gipangpatay og gipangdagmalan. Amen. O unsay report nga naabot sa ulipon ngadto sila ang agalon. Nasuko ang agalon. Og iyang gisugo ang iyang mga sundalo og gipapatay kadtong maong dinapit. Nga nang dagmal og gipasunog ang iyang gingharian. Amen. Ino ni tabo. Mao na nga dili tanang dinapit bulahan. Amen. Kinsa man ang gitumbok dito sa pinadayan. Nga gibasa bulahan ang dinapit. Oh. Kantong dinapit nga mitambong sa maong. Amen. Amen. So, padayon. Sabat pa. 24 ba ito? 22. 22. Versikulo 8 na. Ug siya mingon sa iyang mga ulipon, andam na ang kumbira sa kasal, apan dili takos kadtong mga dinapit. Dili takos. Busa pangadtoy noon kamo sa kadalanan, ug bisan kinsay inyong ihibalag didto,
Dapitan ninyo sila sa kumbira. Mm. Ug ang mga ulipon miadto sa kadalanan ug ilang gitugok ang tanang ilang ilang gihibalag, mga dautan ug mga maayo ug mga kumbirahan sa kasal na puno sa mga dinapit. Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, nakita niya didto ang usa ka tawo nga wala magsulob og disti alang sa kumbira sa kasal. Ug siya mingon kaniya, "Migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsulob og disti ang naangay sa kasal?" Ug ang tawo wala makatinog. Ug ang hari niingon sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo siya sa tiil ug sa kamot, ug ilabay ninyo siya ngadto sa labang kangitngit sa guwa." Dito ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga Kaya lang, unsa ang bisti? Unsa ang bisti sa kasal? Sa pinariyag 19:8, unsa to dito? Lino. Ha? Lino, Nga mao ang magtarong buhat sa iyang mga katawan. Masahagot ro. Og sa pangasaunon, gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak ug maputli. Kay ang lino nga manipis, mauman ang mga matarong binuhatan sa mga balaka. Matarong. Kaya ang lino nga manipis, mao kana ang matarong binuhatan sa mga balaan. Amen. Matarong binuhatan sa iyang mga balaan. Amen. Mao na. Amen. So, dito nakita, uy, di ba nasaan nga wala magbisti? Ha? Di nasaan. Migo, ano mo ka magbisti sa kasal? Ang mga gipandapit una na malibad, kadto mga suod dito nga mga higala. Oh, mga palinte. Or kadto nga maong agalon dato man mga dungganan po to mga tuhana. Lagi pa nagdapit. Amen. Oh. Pero namalibad. Nga naman, busy sila sa ilang patigayo. Amen. Ang uban nagpalit og pila ka pares nga baka iya sa gitagan. Muna nga usahay ba? Praise the Lord. Mo ni rason usahay dili ta makahimo sa pag buhat sa atong mga bulaton tungod kay magapos tas atong mga Amen. butang nga anak to. Amen. Ha? Dili ta magatuman sa kabubuton sa Dios tungod kay nababagan ta sa unsay naa na to. Amen. Oh. Wala lagi ka. Ay, dito kay naay yung mga gikan importanteng butang dito. Oh. Ha? Amen. Pero ang maong event kausara o wala nay lain pa. Amen. Oh. Kay ang kaluwasan kausara o wala nay segunda pa. Amen. Oh. Ang pangutana ang lima ka dalagang butan nga birhen o ang mga dinapit o katong mga gikaybalag ngadto sa mga kadalanan. Kinsa man to sila? Sila ang mga dinapit sa Praise Diyos. the Lord. Amen. Ang mga dinapit sa panihapon. Oh. Sila ang kantong dinapit nga pinasidunggan sa Diyos. Amen. Amen. Ha? Ang uban ruane, ang maong mga dinapit, ang pangasabunon. Oh. Tungod kay ang pangasabunon, mo kuno ang iglesia nga wala gyud kay mabasa sa Biblia. Amen. Nga ang pangasabunon mo ang iglesia. Amen. Ano sa iglesia? Ha? Amen. Ang mga balaan. Amen. Oh. Wala. Mag-isgot ra taliya sa pangasaunon ang atong isgutan karon ang mga dinapit. Amen. Uabot magyapon tara. Kinsa ang mga dinapit?
kadtong nagatuman, Praise the Lord. kadtong na nagsugot, kadtong na nagbuhat, kadtong nilahutay. Praise the Lord. Amen. Amen. Mauna sila ang mga dinapit, Amen. pinasindunggang dinapit. Amen. Amen. Praise the Lord. Unsay gingon? Bulahan. Bulahan. Wala gyud mahimong alaot. Praise the Lord. Bulahan gyud. Oh. Bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa panihapon Amen. sa kasal sa kordero. Kinsa ang kordero? Ginoong Isus. Ang anak sa Dios. Amen. Kinsa ang anak sa Dios? Si Jesus. Amen. Gagingan lang anak sa tao. Ah. Og siya mingon ganako, kini mo matinuod nga mga pulong sa Dios. Amen. Mo na may igsoon. Kining marriage feast, the marriage feast, or kasal la pare, kanang Marriage. marriage supper Supper of the Lamb. Mahitabo ni siya sa panahon human sa kotap. Amen. Dito ni sa gingarian sa Dios sa langit. Amen. Ang tanan nga nangaluwas dito, sila ang mga dinapit sa Amen. Diyos. Praise the Lord. Amen. Amen. Kay ang iyang pangasaunon na andam na. Kinsa man ang pangasaunon sa kordero, andam na. Amen. Amen. So, naghagay ni galibog aning maong bersikulo ba? Praise the Lord. Oh. Kaya nga no, ilang ipabaton nga ang mga dinapit o ang maong pangasaunon sa Amen. dili ba? Ang pangasaunon lahi, ang Amen. dinapit lahi. Praise the Lord. Kay dili ka mahimong dinapit nga himong mao'y gamong pangasawon. Amen. Ha? Ang maong dinapit, mao kadtoy mutambong sa kasal. Amen. 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 Dili kadtong gikasal mo ay mutambong ang gamon yapong dinapit. Amen. Ha? Walay may Tambong tambong na tayo. na. Amen. Tungod kay ang gikasal, nagkinahanglan silang mga dinapit aron mahimong aligre ang kumbira sa Amen. kasal. Dili man mahimong aligre Amen. kung walay mga dinapit. Praise the Lord. Mo ni mga igsoon. Ikinahanglan niya ang pagtugkan o pagsabot. Yan o, ang ingon ni Apostol Pablo, wala kami laing ginasulat kaninyo gawas sa mabasag masabot. Praise the Lord. Di o kini gilawman ko kini nga inyong masabtan sa ingpit. Amen. Kung saan nimo pagkasabot sa ingpit, kung dili nimo mabasa o nya imo lang masabot. Amen. Di kinahanglan nga imong masabot diya sa imong pagbasa. Praise the Lord. Mao na nga niini kining maong balaang kasal sa panihapon sa kordero mahitabo kini. Oh. Kaya ano, managhugyaw o managsadya kita o ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na. Amen. Past tense. Nahiabot na. Kung sa may pasabot ang nahiabot na, nahuman na, wala pa. Muna. Nahiabot na. Mo bitaw nga ang iyang pagkasaroon, andam na, kinahiabot na. Amen. Oh. O ang iyang pagkasaroon, nakaandam na sa iyang kaugalingon. Oh. Og sa pangasawunon, gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak o mabutli. Oh, wala ibutang diri na. Sana isupay na. Kaya ang lino nga manipis, mauman ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Oh. Kay ang lino nga manipis,
Mao kana ang matarong buhat sa mga balaan. Amen. Praise the Lord. Mao kana ang matarong buhat sa mga balaan. Amen. So mao kana ang gidendayan sa iyahang business. Amen. So ang tanan natong mga binuhatan nga matarong mao kana ang magasidlak dito sa business sa putiro. So mao ni mga igsoon, ato kaning hatagan sa maong pagtagad Amen. tungod kay niining mga butana dako kay ni siya og mga kalabutan sa atong pag-alagad sa Amen. Dios. Amen. So human diha na during niya nga time ang maong paghitabo dinhi sa kalibutan nagpadayon ang maong kalisdanan. Amen. Gitawag ka na og Jacob Snowball. Kumang kagisgot niya na atong gisgutan ni Subos ako. Amen. Kaya mo man yung event. So, gano'n mo man ato isgutin ni karon tungod kay ang church di naman sa Davao. Church man. Kaya ang atong gisgutan mo man ang destiny of the church. Oh, kining di Subos, wala ni sila mabilong sa church. Tungod kay sila, wala man sila ma-put up. Oh. Amen. So ang atong gisgutan ang destiny lang. Pero ato gyapon ni siya balikan siya tungod kay aron mahibalan kung unsa ang mga paghitabo. Kanang giingon ni Jesus nga wala pa may tabo sukad sa sinugdan. Amen. Kanang maong kasakitan. So, sakit man, Ha? While married sa ibabaw. oh, Napod sa ilaw. while nga, Bukod. Approval. Oh. Mo na 7 years. while nga nag-celebrate dito og kumbira, dire nag-celebrate po sila kasakit. Amen. Oh. Opposite kayo ang mga paghitabo. Anak na ito. Oh. Nga naman, tungod drapod na sa mga tao. Amen. Nga naman, ang tao gibuhat sa Dios nga dunay kagawasan. Amen. Gitawag og Free Ah? will. sa daw free Free will. will moral agent. Amen. Doon na siya ay kagawasan sa pagpili sa angay niyang buraton. Amen. Mabitaw, nga sa pagbuhat sa Dios, niya danog na iba, gibutan sila sa paraiso, usa lang kabutang ang ilang gidili. Amen. Oh. Usa lang kabutang. Ang pagkaon sa bunga sa pag-ila sa maayong daw. Amen. Pero magkakaon mo sa tanang bunga. Sa tanan, yan na din eh. Amen. Oh. Mahayop, malanggam, maisda, tanan, bunga, o root crops, unsa. Pero ang bunga sa kahoy sa mga pag-ila sa maayong dautan, dili yun mo mukaon yan. Amen. Pero nga nung mikaon man yun sila, o nga nung wa man sila pugni sa Diyos. Tungod kay dunay kagawasan ang tao Praise the Lord. sa pagpili sa angay niyang buhaton. Amen. Mao na diha na ay free will ang matag usa. Amen. Ang Amen. iyang desisyon, ang imong desisyon, ang akong desisyon, gikinahanglan yun. Amen. Kaya atong ipasibo sa kabubuton sa Diyos. Amen. Kaya kung nasipya ta, pasagdan ta sa Diyos. Dili ta niya kung ekonomiya. Kabadlungon. Oh. Pabuhat yun na nimo. Amen. Sama kang Adan. Kaya kung gibutan ba sa Diyos, dili sila badlungon sila. Pero anong pasagdan man? Tungod kay dunay kagawasan na daan. Amen. Amen. So mao ni ang kaluwasan, imo ning kagalingon desisyon ang pagpili niini. Amen. Dili niingon nga butan ka sa Dios nga pilia. Gihatagan lang ka. Ang ingon dito Deuteronomy, pilia ang kinabuhi. Amen. Aron mabuhi ka, ikaw ug ang imong kaliwatan. Amen. Oh. Pero wala kay nga bupili ka sa dautan sa kamatayon, badlungon ka sa Dios. Ayaw na. Wala. Ipasagdan kang asay mong pilian. Amen. Mao ni mga igsoon. Ato nagkinahanglan nga may baluan sa atong kinabuhi. Amen. Why?
tungod kay ang adlaw sa pagtutuo. Nagkakahidoon na. Laigo na natong buhay ni Diyos, mga igsoon. Naot ko nga ang pulong sa Diyos mo sink in sa tagsa-tagsa nato na kasing-kasing o una-una. Nga mo santo nga to sa ato ang salabutan. Nga matugkad nato unsa di ay kaimportante ang pag-alagad sa Praise the Lord. Amen. Amen. Mao gyud na ang pinaka-importanteng butang sa atong kinabuhi nga kita gikinahanglan nga mag-alagad sa Dios. So dalay ko na atong buhi ni Dios mga igsoon. Mo kana nga atong paningkabutan sa atong kinabuhi. Nga ang Dios atong malagad diha sa atong pag-alagad nga kinabuhi. Amen. Amen. Dili na to ihimong rason ang gagmayng butang. Mao ra ba di ay ang atong pagdot-dot sa Ginoo kung anaa ang mga balati. Mao ra ba di ay dot-dot na to sa Ginoo kung naa tay dagkong mga problema. Amen. Mao ra ba di nato idol sa Ginoo kung kita manginanglan niya. Amen. Sa tanang mga butang, sa tanang mga pagtabo, sama kang hog. Nangamatay ang tanan niyang kayupan. Nangamatay ang tanan niyang mga anak. Gibkabahong ang iyang tibok lawas. Gibiyaan siya siyang asawa. Wala gayon siyang biya. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ingon niya na. Amen. Ngano, kay kining atong pagpangalagan. Kinahanglan may sama kang hope nga kita makasabot. Kung kinsa ang atong galagaran kung nganong nangalagad kita. Amen. Ano yung rason? Dili kay dali lang kayo. Dili kay mayon lang kay hadis ako kay kan. Gikinahanglan yun eh. Ano? Kay ayha pa ka magmahay kung ang Diyos mo ay magabadlong nimo. Amen. Amen. Kaya pagabadlongon ng Diyos. Bantod pa sa Hebranon, kadtong dili pagabadtonon, dili iyang anak, kundi mga pinaangkan. Amen. Sakit na nga pagka-istorya. Pero kung pantunon ka, anak ka sa Diyos, painumduman ka, o kanang maong pagpainumdum sa Diyos nimo, kinahanglan imo ka ng pagbuhaton aron ikaw mahimo nga matulit ang imong pag-alagad. Praise the Lord. Warning. Agad ka warning. So salamat sa Ginoo. Raigo ng atong buhay nga Diyos, yang kamong tanan sa pagpamarog.